kita nak sambungkan kepada anda punya sambungan yang betul lah. Baik, saya tak akan menceritakan almost everything, single bit and pieces, but I try my best to simplify everything. Okay, this is the ESP32, and then this is the sensor, right? So I do believe that all of you are already open this one. Dah buka dah? Siapa ada gunting? Tak apalah, saya guna jari je. Nak buka pun cermat, faham? Sebab apa nak cermat? Sebab nak masukkan balik semula. Nanti adik-adik nak belajar juga. Okay, this is the sensor module. Alright? Soil moisture sensor. Baik, ladies and gentlemen, the first step. If you look into this module, this is actually the module that you need to convert the signal. Dengar ni. Dengar. Orang nak cerita ni sekejap. Nanti awak tengok apa yang awak buat tu betul tak. This is the sensor. The sensor use the type of electrode. Ini electrode ni akan disambungkan secara ionic bond yang ada pada juzuk air. This one are going to be correspond using the mechanic of ionic movement. Di mana dalam air sebagai contoh ada hidrogen dan juga oksida. Betul tak? H2O kan? Hydrogen dan oksigen. So both of the ionic are going to be attached. So the level are going to be recognized by this sensor. A very simple sensor. And then we have the module over here. This is actually an amplifier. Apa dia? This amplify the voltage. Sebab apa yang dikesan oleh sensor ini adalah amat-amat tirus ataupun kecil sangat. Takut microcontroller awak pun tak boleh nak baca. Therefore, we need some sort of amplifier and regulator over here. If you can further see over here, we have the LM3 something. I can't see it very clearly. But you can type inside the internet, the chip correspond to this module. So this one is much more an amplifier. So to use this one, just connect these two wire over here. And then kita akan sambungkan yang hujung lagi ni kepada kita punya elektrod. Tak kisah pun mana-mana positif negatif. With regard to those things, no problem. Ini adalah dia punya contoh sensor dia. Sepatutnya disambungkan macam ini. Siapa yang tak sambung macam ini adalah tidak tepat lah. Siapa yang sambungkan dengan betul? Siapa yang sambung dengan betul, angkat kening. Betul betul Betul. Yang perempuan betul tak betul? Kenapa kau tak angkat kening kau? Kau pergi hangguk kenapa? Aku nak angkat kening. Betul Betul. Okay. Alright. So the second one, we need to attach another 3 wire. As I mentioned to you before, we need to attach these 3 wire into the ESP32. So the question will be, how many wires involved? So if you are not so sure whatever that I said it to you, and you are also not so sure what kind of things that we are going to do now, you need to refer back to my rule of thumb punya number tadi yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian tadi. Saya dah bagi tahu kita ada beberapa jenis connection. Dekat sini tadi saya dah tunjukkan we have 3 wire, right? Idea signal wire itu adalah analog ataupun digital. So tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat sini kita ada beberapa corresponding item. Kita ada AO. A adalah stand for analog. D adalah stand for digital. G and D adalah correspond to ground, and then the last but not least is the VCC. So sepatutnya anda akan pakai 3 daripada 4 wire ini. Ikut kepada masing-masing punya application. Saya ulang anda akan pakai 3 daripada 4. Sepatutnya lah. So kalau anda pakai 4-4 boleh tak? Jawapan dia boleh lah. Tapi anda kena faham apa yang anda pasang itu nanti. Secara umum, alat ini akan mengukur peratusan air ataupun kadar air berdasarkan jumlah yang kena pada elektrod. Faham tak? So kalau kita letak air banyak sini, dengan banyak ni, dia akan memberi bacaan yang berbeza-beza. Faham? Oleh demikian, dia adalah data analog. Kalau yang digital, bila kena air je dia nyala. Bila kena air je dia detect. Itu dipanggil digital. As long as ada ataupun tidak ada. Itulah kelebihan digital. Tetapi dia tak boleh bagi tahu berapakah levelnya itu. Okay? Itulah perbezaan antara digital and analog. So I'm going to attach it now. I'm going to use 3 wire over here. I got a black color. I'm going to be attached at the ground. I got a white color. I'm going to be attached at the another one. And then this one. So mari kita attach sama-sama lah. This one should be ground.
the ground of the sensor need to be attached to the ground of the ESP. Nampak ni? Dah tanggal dah warna hitam tu. So saya akan sambungkan kat sini lah. Okay, nampak ya? Alright, so another one is the white. The white are going to be attached at the VCC. You can see over here is VCC. And then same also, this one need to be attached at the VCC. In this module, you must remember to watch any videos ataupun tutorial ataupun anda punya worksheet. Secara umum, data ini boleh menerima 5 volt. Saya akan sambungkan kepada VIN lah. Okay, VIN. I'm going to attach it at VIN. VIN also can you attach it into the 3.3 also can. Dia depend kepada anda punya reading. Nanti bila anda baca, anda tahulah yang ini adalah 5 volt tolerant ataupun tidak. Pastikan anda baca betul-betul requirement input untuk sensor kamu. Kalau tak, kamu akan rosakkan sensor kamu ya. Saya ulang, baca betul-betul datasheet mengenai sensor kamu. Berapakah tolerant sensor kamu boleh menerima? Ada sensor 3.3, ada sensor 5 volt. Apa dia? 5 volt okay. Dah siap sambung dah? And then we have the another one. I'm going to attach it at the AO. AO adalah analog. And then the another one, the purple color over here are going to be attached at any. Dengar will be attached at any analog digital converter ataupun dipanggil sebagai ADC. So jika tuan-tuan dan puan-puan tidak sure ataupun tidak sure apakah itu ADC, saya tunjukkan sekarang ini daripada Random Nerd tutorial. Random Nerd ni adalah salah seorang creator yang agak baguslah untuk memberi maklum tentang pelbagai perkara tentang IoT ni. Anda boleh baca dia punya. Anda lihat kat sini ada satu perkataan namanya GPIO 4, dia tulis sini ADC 2. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Maknanya saya nak sambung dekat nombor 4. Boleh tak? Sebab dia ada ADC. Boleh tak anda sambung kat nombor 16? Boleh, tapi dia tak akan keluarlah anda punya analog signal. Dia akan keluar anda punya digital signal. Faham tak? So, anda nakkan analog punya reading, you sambung dekat analog pin. You jangan sambung dekat pin yang lain daripada analog. Otherwise, it won't able to present the data that you need. In this case, I'm going to attach at GPIO 4. Or we call it as the D4. So I'm going to attach it now. D4 ni kat sini lah kalau ikut Random Nerd. So saya sambungkan kat sini. Nak sambung dekat D2 boleh tak? Suka hati kamu lah ya, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Pun tak ada masalah. Sebab GPIO 2 juga adalah ADC. Analog Digital Converter. Setakat ni sambungan anda betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Baik. Untuk memberikan simulasi ini menjadi lebih menarik, maka saya akan tunjukkan apa yang akan terjadi. Ini without programming. Without programming. I'm going to make a repetition. Without, apa dia? Without programming ni maknanya tanpa saya membuat apa-apa pemrograman pada saya punya microcontroller. I'm just going to share with you the idea of how the sensor are going to be function. Sensor ini sudah menyala, betul? Dan sensor ini akan menyalakan satu lagi lampu apabila ianya terkena air. So I have the water here. The water is actually for drinking, but I'm going to abuse it for testing. Ini real man. Okay. So by attaching the sensor into the water until a certain threshold, then another LED are going to be light up lah. Okay. Kenapa dia tak light up? Mungkin disebabkan oleh sensitivity dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh adjust lah the sensitivity. So kat sini kita ada potentiometer. Potentiometer ni boleh membantu anda lah untuk, nampak tak? Dia berkelip-kelip tu, nampak tak? So ini dia punya sensitivity, you can adjust lah according to your need. Nampak? Okay. Ini contohlah apabila dia kena kepada air, dia akan menyala. Ini contoh. Kalau kena pada certain threshold, baru dia menyala. Nampak? Okay, ni saya tunjuk. Okay, masukkan dalam air, dia nyala. Masukkan dalam air, dia nyala. Masukkan dalam air, dia nyala. Jangan tuang air ni dekat board kamu lah. Boleh short circuit. Okay, dapat ke tak? Menyala ke tak? Yang ini dia menyalakan lampu dan dia menunjukkan bahawa it is going to show you that the sensor is functioning very well. So now we are going to learn about programming. Okay, habis untuk cerita yang pertama tentang
prototype and how to connect to your hard. Izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Kita akan tangguhkan dulu kelas kita sebentar lagi. Dengan harapan anda dan rakan-rakan anda yang wanita telah mahir bagaimana nak interface wire yang 3 inilah. Jangan lupa untuk tahu kaedahnya. Untuk makluman, dalam kotak tu ada siap dah ni, apa nama ni? Screwdriver ni semua dah ada dalam kotak tu. Kalau anda ambil, anda gunakan, saya mohon lagi sekali, saya ulang, tolong jaga dengan baik. Okey, yang lebih pentingnya, saya minta saudara-saudari sekalian tolong install Arduino IDE. Saya bagi masa rehat ni, kejap lagi anda install Arduino IDE, anda boleh rehatlah. Lepas tu kita sambung balik pukul 10.30. Boleh? Siapa yang tak install, tolong installkan Arduino IDE. Ini adalah contoh IDE yang saya maksudkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan telah install Arduino version 2.0, nasihat saya terpulang kepada awak. Tapi kalau siapa yang tak install lagi, kebetulan, jangan risau. Tolong pergi kepada website arduino.cc and then proceed to install according to your OS, operating system, and then followed through by the Arduino IDE Legacy. Dia 1.8 berapa saya tak ingat lah yang ini. Ada banyak yang saya tengok pakai yang IDE 2.2 ni, tak ada masalah juga. Tapi nanti kalau ada issues, anda boleh cuba untuk pakai yang lama lah, yang ni. 1.8.19. Okey, itu saja, kita tangguh dulu, kita berehat dan jumpa lagi. Siapa nak tanya soalan boleh, kalau tak nak, kita boleh berehat lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.